मुस्लिम सियासी मुफक्किरीन होते, थिंक टैंक होता है एक सोसाइटी का सेम कल्चरल बाउंड्रीज वालों का, और मुसलमान वो होता है जो रस्मी तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान ले और अल्लाह को हाजिर व नादिर जान के वो ये कह दे कि यार दिस इज सॉवरेन पावर, एक्चुअल में दिलो जान से मानता है, वो मोमिन होता है। सियासी वो उसूल इमरानियात है, हुकूमतों के उतार चढ़ाव से लेकर हुकूमतों की तश्कील तक, सल्तनतों के उरूज जवाल से लेकर सल्तनतों के अंदर होने वाले इश्यूज को डील करने तक, ये सब चीजें जिस टॉपिक में डिस्कस होती हैं वो है पॉलिटिक्स। मुफक्किर की जमा, ये वो इंटेलेक्चुअल माइनॉरिटीज होती हैं जो किसी भी सोसाइटी में किसी भी नजरिए की रीइन्विगरेशन यानी ताजगी का सबब बनती हैं। तो मुस्लिम सियासी मुफक्किरीन, आपको बुक का टाइटल पता चल गया होगा, इसका मुसन्निफ है चौधरी रफाकत अली। चौधरी रफाकत अली पॉइंट आउट करते हैं कि इस्लाम नॉट जस्ट अ रिलीजन, इट्स अ जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर। इस बाब में ये बताया गया है कि जो ये बाहमी मसावात यानी इक्वालिटी के जो असूल थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद दुनिया को दिए गए थे, उसमें वो कमियां कोताहियां थी, कुरान ने उन कमी कोताहियों को दूर किया। किसी भी निजाम के 3 बुनियादी पिलर्स होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम एंड इकोनॉमिक सिस्टम। सोशल सिस्टम में आप क्या करते हैं, पॉलिटिकल में क्या करते हैं और इकोनॉमिक में क्या करते हैं, ये सब चीजें आपको आई टैब में मिल जाएंगी। आप इधर क्लिक करके मेरी इज्म वाली वीडियो पे जाके देख सकते हैं। इस बुक में एक मुस्लिम सियासी मुफक्किरीन, ये उन लोगों को कैटेगराइज किया गया है बाय रैंक, और उसमें सबसे पहला नाम हमदानी सल्तनत के एक बहुत बड़े फलसफी और उस्ताद कह लें फाराबी का। अब्बासी खिलाफत अपने उरूज पे पहुंचने के बाद छोटी छोटी सल्तनतों में तकसीम होने लगी और इससे अब्बासी खिलाफत का असर रसूख काफी कम हो गया। सब अब्बासी को अपना खलीफा मानते थे, लेकिन फिर एंड में जब सुकूत बगदाद हुआ है तो फिर ये सब कुछ खत्म हो गया। फराबी का तासुर यूनानी था, यानी फराबी जो है वो ग्रीक फिलोसफी से इंस्पायर था। इस वजह से इन्होंने ये कहा कि कैसे एक किंग की जगह बनती है इस्लामी मुआशरे। उन्होंने अफलातून के इस कोट को बहुत संजीदगी से लिया कि इफ यू डोंट फाइंड फिलोसफिक किंग यू शुड फाइंड दैट किंग हु फेवर्स फिलोसफी। उन्होंने इस असूल को अपने साथ निभाया कि इफ यू डोंट फाइंड अ मौलवी किंग देन यू शुड फाइंड ए किंग हु फेवर्स मौलवी। चूंकि खिलाफत राशिदा के बाद एक अरब कल्चर इस्लाम में इंटर हुआ, लोगों ने, फलसफियों ने, मौलवियों ने, कारियों ने, काजियों ने इस चीज के ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दी कि कैसे हम एक अरेबियन सिविलाइजेशन को, नॉट मुस्लिम सिविलाइजेशन। तो जब अब्बासिड डायनेस्टी खत्म होने के करीब आ गई तो उस दौर में भी कुछ फलसफी ऐसे थे जिन्होंने अरेबिक एम्पायर को ऊपर लाने के लिए काफी मेहनतें करी, और उनमें से एक मेहनत करने वाला मावर्दी था। इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से एक बहुत हसीन प्रिंसिपल दिया और वो दिया इमामत का। इन्होंने खिलाफत की बजाय मुसलमानों का एक इमाम कंसिडर किया, या एक इमाम किसी खास खानदान से ताल्लुक रखना जरूरी नहीं होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, बट उन्होंने इमाम की फिर क्वालिटीज भी गिनाई। मावर्दी का जो बेहतरीन प्रिंसिपल है वो ये है, जो वोटर इमाम इंतखाब में हिस्सा लेगा उसकी भी खुसूसियात गिनाई, और ये बहुत बेहतरीन प्रिंसिपल है यहाँ आज के दौर में भी कि एक साइकिल वाले का वोट एक पीएचडी स्कॉलर के वोट के बराबर है। बिल्कुल इसी तरह उस दौर में भी एक इमाम को सिलेक्ट करने वाले एक आम छापड़ी फरोश का वोट एक काजी के वोट के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। और यही वो ब्यूटीफुल प्रिंसिपल है जो मावर्दी ने दिया कि यू शुड डिफाइन द पर्सनैलिटीज एंड क्वालिटीज ऑफ ए वोटर। उन्होंने ये भी कहा कि कैसे फौज को ज़राअत, तिजारत और दीगर हुकूमती मामला से दूर रहना चाहिए, उसको सिर्फ अपना काम करना चाहिए जो उसको असाइन किया गया है। 11वीं सेंचुरी के बाद जब 1258 में हलाकू खान जब बगदाद का उलट दिया और यहाँ तक के बगदाद के कुत्तों को भी मार दिया, लेकिन उसके मारने से पहले एक बंदा जिसने ये मेहनत करी कि कैसे आज भी वो अरेबिक डायनेस्टी आ सकती बादशाहत की सूरत में, कैसे छोटी छोटी रियासतें यानी सल्जूक रियासत अनातोलिया में, परवानिया रियासत स्पेन में, ममलूकी रियासत हिजाज में, सारे मिलके एक डायनेस्टी बन सकते हैं। बनु अब्बास की रिवाइवल, इसका जो काम किया है मंगोलों के होते हुए भी, उस बंदे का नाम है निजामुल मुल्क तूसी।
خلافت راشدہ میں ہمیں ایک ایسا خوبصورت نظام ملا جس میں کامن مین بھی خلیفہ پہ اعتراض کر سکتا ہے. یہ جو نظام تھا ملوکیت کی زد میں آتا گیا. آخر کار نظام الملک طوسی نے اس چیز کو بالکل ڈیفائن کر دیا کہ کیسے ایک بادشاہ اسلام حفاظت کا ضامن ہو سکتا. اس نے اتنی خوبصورت فلسفی دی کہ کیسے ایک بادشاہ ساورن باڈی ہے وہ کیسے اسلام کا پابند ہوگا اور ہر کوئی بادشاہ کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا. کیونکہ بادشاہ ہے، ناٹ خلیفہ کے خلاف آپ آواز اٹھا سکتے ہیں لیکن بادشاہ کے خلاف آپ آواز نہیں اٹھا سکتے. لیکن نظام الملک نے یہاں پر بادشاہ کو بھی تابع کیا کہ وہ اسلامک پرنسپلز کے ضرور تابع ہوگا، اگر نہیں ہوگا تب عوام کے اوپر فرض ہے کہ بادشاہ کو اٹھا کے باہر. یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ماڈرن امپیریلزم ان اسلامک ورلڈ کا بانی نظام الملک طوسی ہے. 1101 یعنی 1111 میں ایک ایسے فلسفے کی وفات ہوئی جس کو ہم اسلام کا اگر مارٹن لوتھر کنگ کہیں تو یہ بے جانا ہوگا. جس طرح عیسائیت بالکل دو حصوں میں بٹ گئی، ایک پروٹسٹنٹزم میں آ گئی اور ایک کیتھولزم میں آ گئی، بالکل اسی طرح اسلام کا جو ایک تصور تھا عبادت کا، ریاست کا، حکومت کا، اپنے ریلیشنز، انٹرنیشنل ریلیشنز، پبلک ریلیشنز، کس طریقے سے وہ تبدیل ہوا، اس کا سہرا ایک بندے کو جاتا ہے اور وہ ہے امام غزالی. آپ نے یہ بات سوچی ہوگی کہ کیسے مسلمان سائنسدان، مسلمان فلسفی، مسلمان میتھمیٹیشنز، ان کا ورک، ان کا کام آج بھی جانا جاتا ہے. امام غزالی نے علوم کو یعنی نالج کو دو حصوں میں بانٹا، ایک دینی نالج، ایک دنیاوی نالج. دینی نالج میں انہوں نے سیاسیات، میٹا فزکس، اور سیکولر نالج میں انہوں نے فزکس، میتھمیٹکس اور فلسفی کو شامل کیا. یہ حضرت شخصی حکومت کے خلاف تھے اور اسلام میں ایک گہوارے کے طور پہ ایک ریاست کو ایک خوبصورت انٹریکشن بٹوین پیپل اینڈ رولر اس کے درمیان کے خواہاں تھے. کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ جو پاور ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ایسے نہ ہو جس طریقے سے ہوتی ہے کہ سب کچھ فیصلے ایک کنگ ہی کرتا ہے. نہیں، کنگ کی جو پاور ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونی. اگر دو لفظوں میں یہ بات کروں کہ امام غزالی کس قسم کی طرز حکومت کے حق میں تھے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ دین کا علمدار امام ہو اور ریاست کا علمدار سلطان ہو. ہزارہ باتوں کے بعد امام غزالی کی جو شخصیت ہے وہ تمام لوگوں میں، تمام علماء میں، تمام مفکرین میں بہت اعلیٰ درجے کی ہے. یہ سب ہو کے باوجود مجھے ایک اختلاف ہے، وہ یہ کہ امام غزالی کا جو فلسفہ تھا یعنی فلسفی آف امام غزالی وہ بہت بہترین تھی. لیکن انہوں نے جب میتھمیٹکس کو دا پلے آف ڈیول قرار دیا، اس کے بعد وہ مسلمان جو سائنٹسٹ تھے، جو انجینئرز تھے، جو میتھمیٹیشنز تھے، جو فزسسٹ تھے اور جو کیمسٹ تھے، وہ دوبارہ وہ مسلمان نہ بن سکے. یہاں تک کہ 3 بر اعظموں پر جس دور حکومت رہا، آٹومن ایمپائر، جو ایکچوئل میں بیس ہی نظام الملک طوسی اور امام غزالی کی فلسفی پہ کرتی ہے، اس میں ایک بھی سائنٹسٹ، انجینئر، فزسسٹ پیدا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ امام غزالی آلریڈی یہ فتویٰ دے چکے تھے کہ میتھمیٹکس is the play of devil, اور جب if mathematics is the play of devil then mathematics is the language of the universe. If you don't know the language of the universe then how can you know the universe? Because Galileo said that universe is an open book and mathematics is the language. 12th century مسلمانوں کے لیے ایک بہت بدترین باب اور تاریخ ترین سالوں میں شمار. اس میں 1258 میں 600 سال سے قائم بنو عباس کی حکومت تخت و تاراج ہو گئی. اب مسلمان ایک ڈائریکشن نہیں رہی، اور اس دور میں اللہ نے جس بندے کو بھیجا مسلمانوں کی نشو نما، مسلمانوں کی رینوگریشن یا آپ اسے کہہ لیں ریفارمیشن کے لیے، اس بندے کا نام ہے امام ابن تیمیہ. اسلام پہ حملے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کی مسجد پہ حملہ ہو، نہیں، یہاں پر بات ہو رہی ہے عقائد، انٹلیکٹ کی. اسلام پہ جو انٹلیکچوئل حملے ہوئے ہیں اس میں سب سے خطرناک حملہ امام ابن تیمیہ کے دور میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد،
اور وہ حملہ ہے گریک सिविलाइजेशन का, कि ग्रीस सिविलाइजेशन में किस तरह एक गॉड और गॉडेसेस होती हैं, तो उसमें लोग उस चीज को मैच करना चाह रहे थे इस्लाम के साथ, और ये एक बहुत बड़े फितने का बायस बन रहा था. इस जहर का तिर्याक इमाम इब्न तैमिया ने किया और मुसलमानों के अकायद यकसर तरोताजा कर. वो त्यूनिस यानी स्पेन की साइड पे जो खिलाफत मरवानिया थे उसमें वो पैदा हुआ और उसका नाम था इब्ने खल्दून. एंड मुकदमा ऑफ इब्ने खल्दून, यू नो, द मोस्ट फेमस बुक ऑफ हिस्ट्री. उनकी फिलॉसफी सिर्फ मैं एक पॉइंट कोट करना चाहता हूं. वो कहते थे रियासत इस साइकिल में चलती है कि बद्दू यानी जंगलों में रहने वाले जंगजू, वो लोग जब शहरों में यानी रियासत में आते हैं तो रियासत को वो फतह कर लेते हैं. फिर रियासत को फतह करके वो एक बड़ी अजीम रियासत करते हैं, बनते हैं. लेकिन जब वो उस नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते हैं उसके साथ साथ वो अयाशी में पड़ जाते हैं और फिर अयाशी से दोबारा वो बद्दू पने की तरफ आ जाते हैं. और यही सर्कल चलता रहता है और यही सल्तनतों का उरूज और जवाल है. मुसलमानों के इस कंप्लीट दौर में खिलाफत, पावर, हुकूमत हिंदुस्तान की तरफ तब्दील हो रही है. हिंदुस्तान में बिद्दतों को खत्म करने के लिए, हिंदुस्तान में हिंदुइज्म की जो अमेजिश थी मुस्लिम सिविलाइजेशन के अंदर, उसको खत्म करने के लिए, उसके दरमियान दीवार कायम करने के लिए जो फलसफी उठे उनका नाम था शेख अहमद सरहंदी. हिंदुइज्म ये कहता है कि जो बुत है वो खुदा है, कि हर चीज खुदा के नूर से बनी, एवरीथिंग इज गॉड. वो इस एपोस्ट्रोफी को लगाना भूल गए कि एवरीथिंग इज गॉड्स. कि एक बंदा अगर मंदिर में जा रहा है तो वो भी अल्लाह की बात कर रहा है, वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है, अपने नजरिए से कर रहा है. इस तरह एक बंदा मस्जिद जा रहा है, एक चर्च जा रहा है, एक सिनेगॉग जा रहा है, एक कहीं भी जा रहा है, टेंपल जा रहा है, तो वो अपनी तरीके से अल्लाह की बात कर रहा है. तो आप किसी के तरीके को बुरा ना कहें. बिल्कुल ये मस्जिद और इसके एक कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है. इसको कॉन्सेप्ट को कहते हैं वहदतुल वजूद. बारीक से नुक्ते को, वहदतुल वजूद को वहदतुल शुहूद से कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया और कहा कि हर चीज खुदा नहीं है बल्कि हर चीज खुदा की है. अब उसके बाद आते हैं हम सर सैयद अहमद खान पे. बहुत से लोगों को इस बात से इख्तलाफ वो ये था, जो हमें बुक्स में नहीं बताया जाता, वो ये था कि ये इतने मटीरियलिस्टिक हो गए थे, इतने एक चीज को डिफाइन करते करते, एनालॉजी ड्रॉ करते 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 कि इस्लामिक प्रिंसिपल और इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की लाइन से निकल गए थे. ये कहने लग गए थे कि जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वही चीज रियलिटी है. मिसाल के तौर पे इस्लामिक सिस्टम को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस्लामिक सिस्टम इज रियलिटी, बट यू कैन नॉट ऑब्जर्व एंजल्स, therefore angels does not exist. वो अलग बात है कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन मुसलमानों के जहन में जो लाया गया सर सैयद अहमद खान के मरहूम में अल्लामा मोहम्मद इकबाल, वो एक ऐसे मुफक्किर हैं और ऐसे फलसफी हैं जिनको आप शायर कहते हैं लेकिन फिलोसोफर नहीं कहते, जिसने एक इस्लामी दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया और जिनके शागिर्द खास आज आपको नजर आते हैं. आज से 30 साल 40 साल पहले आपको नजर आए थे. कौन? मौलाना मौदूदी, डॉक्टर इसरार अहमद, ये सारे उनके शागिर्द हैं. आज जो भी आदमी, जो भी लड़का नया तरक्की करके ऊपर आता है, वो अपना बेसिक, अपना उस्ताद, अपना अतालीक, अपना जो रूहानी पेशवा होता है वो उसको कहता है इलामा मोहम्मद इकबाल. और इलामा मोहम्मद इकबाल के लिए यही काफी है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े जो कॉन्ट्रडिक्टेड प्रॉब्लम्स थी उनको सिंपल सोल्यूशन दे दिया कि कैसे दुनिया की जो सिविलाइजेशन है, जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है, इसमें कैसे हम अपना मकाम पैदा करेंगे. और पैदा मकाम आपने यूनाइटेड नेशन में पैदा नहीं करना, यूनिसेफ में पैदा नहीं करना, आपने यूएसए के दरमियान अपना मकाम पैदा नहीं करना, बल्कि मकाम आपने अपना घर में भी नहीं पैदा करना, आपने लोगों में भी नहीं पैदा करना. आया मकाम पैदा करना किस में है? इलामा इकबाल की खूबसूरत फिलॉसफी ये कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए जमाना नए सुबह शाम पैदा कर. जिस पे हम वीडियो का इख्तिताम करेंगे कि किस तरीके से इलामा इकबाल की फिलॉसफी एक जामियत की तरफ ले गई, कि कलेक्शन की तरफ ले गई, कैसे आपने एक इस्लाम को एक कूजे में बंद करना है. और वो ये कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं. आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी है तो हम तेरे हैं. ये जहां चीज है क्या? ये तो कुछ भी नहीं है. आप देखें आपको क्या क्या मिलता है. ये जहां तो कुछ भी नहीं है. ये जहां चीज है क्या? लो जिस पे लिखा जाता है, कलम जिससे लिखते हैं तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं. ये जहां चीज है क्या?
لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی آپ کو لوح بھی مل گیا ہے, آپ کو قلم بھی مل گیا ہے اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کری ہے, اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کری ہے. غلامی ایسے نہیں, نعروں کی غلامی نہیں, ایکچوئل میں ان کے عظیم نظام, عظیم مقصد حیات اور عظیم جسٹ ورلڈ آرڈر کے لیے محنت کری ہے. تو لوح بھی آپ کی ہو گئی, قلم بھی آپ کا ہو گیا. اگر میں آپ کو ایک پرچہ دے دوں اور ایک قلم دے دوں کہ اس پہ اپنی تقدیر لکھ لیں, آپ اپنی تقدیر میں کیا لکھیں گے؟ یہ بالکل یہی حساب ہے کہ اگر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لی, تو لوح بھی آپ کا, قلم بھی آپ کا. جو لکھنا ہے لکھ لیں اپنی قسمت میں. جنت لکھنی ہے, خدا لکھنا ہے, یا کچھ بھی لکھنا ہے. اور یہ بیوٹیفل فلسفی تھی علامہ اقبال کی, جو آج مجھے بھی انسپائر کرتی ہے, آپ کو بھی انسپائر کرتی ہے, اور جو کچھ سن رہا ہے اس کو بھی انسپائر کرتی ہے. یہی تھا اس بک کا ریویو جو چودھری رفاقت علی نے نہایت خوبصورتی سے تمام فلسفیوں کو رینک کیا اور مسلم سیاسی مفکرین جیسی بک تخلیق کری. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. نتھنگ ٹاکسیکیٹڈ کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم, بس بہت ہو گیا, اب ہم اور پیچھے نہیں رہ سکتے ہیں. یس وی کین کمپیٹ ان ایوری ایسپیکٹ آف لائف. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.